2012 ni simi ang BJP lorai khai mani 2018 kai BJP phaika mane cholo paltai khuksabai CPM rauna chung siklaini bagai 2018 kai BJP sarkar phaika haimani poriya mane tabo bortomane bau 10 বছর পর্যন্ত চলেখা BJP সরকার মানে নাই নাই বা বনা পরিস্থিতি কিছু বাউ মানে বাউ বতন বিভিন্ন রকম জায়গা বরক বেথাকে কাম কে নাইয়া মানে ব্রক নাং তং ব্রক রি তং বাউ বনা মানে কাম কায়ে বাগै চুङै চারনানি अब সিস্টেম বনে কই কাইসা কাইসা বরক বিভিন্ন রকম খাইয়ে বরক অনেক কিছু ফালতু খাইয়ে রাং মানে রেগা ফাইবো বিভিন্ন ফ্যাসিলিটি ফাইবো বরক অইন অইন সামলাই পেরगो अबनि बागै जों जिनि पारा कायसा जिनिखाय कुमानि बुमखाय चरण त्रिपुरा आखाय आंखाय कुमारिया पारागा दङ कुमारिया पारागा जों दीर्घ दिन 2018 BJP फायको सिनि जों कायसा लामा भिमानि लामा माया ताबो पजत जों वातै फायका एंका हारपिक तौके हारपिक पगै लामा माय एंका तोय बसों भिमानि तोय बाव किन्तु साप्लाय खुजा खुनानबो जों ताव तोय माया किन्तु अबो बेकार बनि काम एंकाय बाव तो अनेक प्रतिष्ठित रजाक ब्राव BJP सरकार तो माने फायको सिनि बाव प्रतिष्ठित रजाक प्रतिष्ठित न बाव पूरण खाया अबनि बागै आं दुख नाङै आं दिनै कायसा जुब मोर्चानि प्रेसिडेन्ट हिसाबै आं BJP पार्टी दंमानि आं दिनै त्रिपुरा मुथानि यावरङै आं दिनै सामिल दंफायो आं दिनै 2018 হইতেনে BJP 49-42 ni प्रेसिडेंट दंमानि बिगत गो बर्तमान तिनी महाराजा पार्टी नो जों यागरुमिया खाय महाराजा यागरुमिया खाय बिनि बेनार नो रुमिया खाय तिनी जाति तिनी बंश ताकु बुखक तिनी परम्परा कुनुमते आरो अग्रे बिगार थांमाखला अब कारनै आं जेहेतु आं आनि जे बर्तमान पार्टी नो याकारै महाराजानि पार्टी नो हामजागै आनि खाबाय खुबाय हामजागा आं बाना हामजागिया आनि जाति ताकु बुखक आरो हामजागै आंबाय बाक्सा कायिरगो बिनि पताका तरा सामिलंनानि बागै आं जतन आनि हामजाग माया पारै आं आरो मालाय सानाबो इंकाय गत जे बिगत दंमानि BJP अंखा जे कायसा दल कायसा माने राजनैतिक जेहेतु 2018 नि फायमानि तिनि 7 বছর अबधि जे बुथ प्रेसिडेंट इंका एर पर्व ब्रक खाय ब्रनि जे पार्टी नि निर्देश अंका पार्टी नि श्रृंखला बा डिसिप्लिन जेहेतु ब्रक जे ब्रकसाम तिनि कौहाय जों हायके जे साजागिया पुरानिस्तो बालाफोन कापर बाला किन्तु ब्रन रब करुय ब्रक कथा करुय ब्रक कथा हामजागो ब्रक सामना हामजागिया अमनो कारनै जों दिनै दिन आबार बिसायनानै चेष्टा खाय दङ अबनो चेष्टा नागै माने जों बिसाय माने हामिया आगै मोनसे हामो जे समस्त नां उद्योग नागै दिनैयो महाराजानि पार्टीनि फ्लेग नो रुमै आं समस्त आनि ताकु बुखुंनो याग्रुमै बनि पार्टी नि जे फ्लेग तो लाग सामिलंनानि बागै आं इच्छा कृत बाबे आं फायो जतन हामबाय ताकु बुखौ माफा हामबाय विष्णुराय त्रिपुरा एंको 49 नि 42 नि बुथ प्रेसिडेंट दंमानि दादा तिनी बो पार्टी या करे बो पार्टी फायै बाना তিনি চিনি মানিকপুর বাজার अब কোনো অঞ্চল ভিত্তিক বা ব্লক ভিত্তিক अब কোনো কিছু করে अब শুধু রাজদর পঞ্চায়েত বাই जों তিনি কাইসা চিনি রাজদর পঞ্চায়েত ভিত্তিক কাইসা চিনি সভা ও সভাগো তিনি আং নাইখা তিনি একটা জনসভা আকার ধারণ খালাইখা যে রাজদর বিসি আঙারো জ্বলন্ত প্রমাণ ছানায় পরিষ্কার ছানায় রাজদর বিসি আগামী এডিসি নির্বাচন এবং ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে जों জয় হওনায় এবং একমাত্র সময়ের অপেক্ষা রাজদর পঞ্চায়েত চিনি পঞ্চায়েত চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে মেম্বার তৈরি হওনায় ফাইনায়ও সামনে ব্লকনি বিসি চেয়ারম্যান বো চিনি त्रिपुरा मुथाने हওনায় অব জ্বলন্ত প্রমাণ তিনি আং তিনি পরিষ্কার আংসিও তে অবনি বাগৈ তিনি চিনি দল শুধু রাজদর পঞ্চায়েত নি এবং মানিকপুর এবং রাজদর পঞ্চায়েত নি বা কিছু মিলিয়ে তিনি 35 ফ্যামিলি 80 বুতার তিনি BJP ইয়াক আগে আনি বন্ধু একদম जों দীর্ঘদিন বন্ধু আনি কিসিং তিনি বিষ্ণুদা ত্রিপুরা বুথ প্রেসিডেন্ট তংমানি আনি দ্বারা তিনি চরণ জয় ত্রিপুরা তংমানি আর অন্যান্য যারা আনি সিনি যারা দীর্ঘদিন বড়াও BJP আনি লগে সামুং তাংজা আংবো যেহেতু আগে BJP তংমানিবা তে যাই হোক তিনি আবার आं तिनी छाया साइलेंडार होननाय आं तिनी जइन रही छाया आनी नंगनी परिवार आनी नंगनी चेराय
ani nungni kaka atoi rok ani nugo firoi phaika ang tini samnu blok ni blok president hisabe ese elaka MDC hisabe borokno khabai khobai lamsoka ang tini belai khei tongthoi ma tongkha ang belai khei khushi bobagra jekhane tongphano tini রাজদর পঞ্চায়েত ni message जों tini rimakha এবং আগামী দিনে নিশ্চিত ও 5 নং এডিসিও ত্রিপুরা মুথা কপ্লাই এवनाय রাজদর বিসিবো जों পঞ্চায়েত মাননাय সারা বিধানসভাগো ফাইনে অ্যাসেম্বলি নির্বাচন এবং তিনি পরিষ্কার ছানায় बोबाग्रा हाईकोर्ट এবং सुप्रीम कोर्ट केस खलायका विलेज कमिटी निर्वाचन खाया टिप्रासा एलाकागो पंचायत निर्वाचन खलाया बर ग्राम विलेज कमिटी निर्वाचन खलाया जार कारणे बोबाग्रा हाईकोर्ट केस खलायका सुप्रीम कोर्ट केस खलायका सुप्रीम कोर्ट सरासरि साका विलेज कमिटी निर्वाचन नि एडिसि निर्वाचन विलेज कमिटी निर्वाचन खाइजानाय ताबो अब जदि सम्भव हुइया इनके एडिसि निर्वाचन नि पूरा 15 दिन नि बुसैयो त्रिपुरागो विलेज कमिटी निर्वाचन होनाय पंचायत निर्वाचन होनाय नरक तैरि दंबायदि এবং ताबो तिनि प्रत्येकटे जागागो तिनि एडिसि निर्वाचन बागै जों तिनि सामुं चले दङ तिनि अमाय खलाय राजदर पंचायत हेखले विभिन्न पंचायत तिनि गोबांमा जागा मियाबो तिनि प्राय 5 फैमिली जॉइन तिनिबो तिनि जत जागा तिनि प्रोग्राम चले दङ अमायके राजदर मालिदर थालसरा गोविंदबाड़ी विभिन्न जागा पूर्व पश्चिम मालिदरबो तिनि प्रोग्राम चले दङ हामबाय।